جيد. أعوذ بالله السميع العليم نعم من الشيطان اللعين الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على فاطمة وأبيها آمين. وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها آمين. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين آمين. وعباد الله الصالحين. آمين. الحمد لله كوني أين ينصر سجولا كوكرا. نعم. كدوسو كروتا سومبلا. نعمنا لندلا لنتورا لا ودبادا. سيغاتولا. كما ينتفع فاموليدو. فامنا. أني rendez-vous di balmauma ngwambina. Anana. Ambe yafanyi nufe tardima na doan. Tiens. Nga anana. Muruka ya juja. Naam. Nima famu muruka wa kolonia almami wa koloni ni jabi to flene. Idaka jum. Naam. Ibe mana kan fo mugoma. Galonk. Naam. Galonk. Singatola. Abale kono ko dine da juguya ni galonde ya. No wote. Ka kuma te paro nenga di ti dalubo. Ti kuma ni daluye prevuti na foi. Ka to ke era dron wara uti. O dine te barati. Singatola. Dina be bara ni prevudi. Naam. Otuma amena akakuma ukosega yere. Ay kuma minu keke. Ninge sahaba. Joy afie konte sahaba ou fait. Mais ebe ka min jabi otina kofle ela. Foka ti sa otini jabi. Parce que oniti keleni. Auti joli keleni. Shirifu joli de bola. Naam. Uka John Kausa katemika. Singatola. Auti keleni. Shirifu de. Ala de aduma. Naam. Nyama ereda keto ka lagosiga nti shirifu ye nti sarafa ye nti silintai ebisega ke shirifu ye dabara bi ko jurufle ala be ke shirifu ye ebe ke shirifu ye chugo mana mogo ko bon ni shirifu tena ale jabi shirifu tena dabla idala mais on be bo amba yirila kibe galonka fotinya fanga fendo de nya fo mo wi dina te kunfe kuma ye dina te nan kadi te dro mbese bamana kana mena sigi ka molobale akan fo non dina e daludi mi e chawni kira bonyogona o de be chaw bonyogona bi kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin nasro tinya ba obodo ay nana o kadalui dina odi o bo kuma ale bora aga kuma folo nana ke jumanye nya ka video iname video nchira ma jihad of na lame men kaba kwara ko ka damine nye point do tala point chara ko jume kuma mana kanka cha nyene sansel do ta anga je ko wala nyon fe gafo kono ka sora ma keni kun fe kuma ye ama keni fatwa ai ka jabini daluye dina e daluye qur'ane bambolo ahadisu bambolo mutawatiru be minu tise ka soso anga nyoye babolo shimaka et puis c'est tout anga ko fe kuma nu ndabla ode kaka ala donc ananani jumae non afolla kananae ko sahaba ko ya damina doron ni abakir ni umar nun taye ya do fawti ke islama wede ay mo fawne ay mo fawne ni bo ti balana mo munu yekira era faneni uma foko kira fa e kafiria uma foko kira ba e kafiria mo munu yekira fa kafiria ka ba kafiria lulu na na biku na mo fo kafiria ko parce que ko abakiri kama mais amba fa e ko afilla an ga dine aka fa kafiria ni iperele no ki era fa kafiria e de bi ifa do ifa e suya mi mais an fo an wulu do an fo ka dine te abakiri bolo an fo ka dine te umar bolo an fo ka dine kira ani kira somo ani shiri fu fokata dugukolo Singatola anu soro de la anya soro koloshi de bubolo wo yo koloshi de dama wo koloshi de babolo ma fa uga dina mina yoro jan fe mais ne fauta glonendo sahaba ula otma ni sahaba ubina i fauta be bi e de bi fauta do on tise ko jize mais i kana wal fau neni ka soro ite wal fauta chugo do ma imbo yoro de la mais comme iba do adaka jugu il est mal éduqué avec mo fau neni wajulu la ya adam neni tande folo ni Boubacar no Umar makaye ifo ka dinete ifatike islamé ibatike islamé ma fa no sabali kana mo fo nani bi fa de do mo bu era fo do mo kan ku jabi chugo mu bonya do donc anga dina glonente sahaba la anga dina glonendo sahaba u ya mina jon kira ani kira so mo o e folo
aye anati tuguni ko Umar yɛrɛ tun bɛ proposition caman kɛ Abubakari ye ko Abubakari bi ba a ma ko mais ko diinɛ de kama ko pour que sunna ka sabati ko de kama ko Abubakari bɛ ba a ma mais a ye proposition minnu k'a ye ka kira ka du détruire a ma ba o ma u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Fatima ɲɛji bɔ ka Fatima ka tiɲɛ minɛ a la ka Fatima ka dugukolo minɛ a la Fatima taara dalu jɔ Bouakar la misiri kɔnɔ Bouakar noyera a ye papier ta k'a sɛbɛn golo ta k'a sɛbɛn ko ka Fatima ka fɛnw segin a ma Umar nana ka proposition min k'a ye i b'o ɲɛfɔ dɛ Umar nana k'a yira a la n'i ye nin segin nin ma bi sini a bɛ n'i wuli ka bɔ chaise in sanfɛ yan a Bouakar sɔnn'o ma dɛ a m'o rejeté dɛ proposition bɛ rejeté sunna ka kɔlɔsi mais Fatima ka tɔɲɔ o proposition ma rejeté i m'o yɔrɔ fɔ dɛ Umar ko a ma n'i ye nin papier d'a ma dugukolo in wallahi sini i bɛ chaise min kan a bɛ wuli ka bɔ yen parce que i ta tɛ Bani Hashim ta don e b'o dɔn e b'i sigi cogo dɔn a m'o rejeté u y'o segin ni ka tila ka Fatima ka dugukolo minɛ a la i m'o yɔrɔ fɔ dɛ o kɔfɛ u farala ɲɔgɔn kan ka Fatima ka du fiyɛli min kɛ i m'o yɔrɔ fana fɔ dɛ a m'o rejeté dɛ Umar y'o proposition kɛ a m'o rejeté i ko k'a y'o proposition rejeté ko pour ka sunna min kɔlɔsi sunna kira ka hadisaw sunna do wa sunna tɛ jɔn ye hadisaw fara ɲɔgɔn kan a riwaya Aisha de b'a lakali ko hadisaw farala ɲɔgɔn kan ale fa Abubakar fɛ ka tasuma k'a la a bɛ taa hadisa 500 ɲɔgɔnna ko la munna n'i bɛ sunna de kɔlɔsi sunna kɛ nin hadisa ye sunna ye kira ka kumakan o ye sunna ye munna o jenina kira ye fɛn minnu fɔ a sɛbɛnna a tora mɔgɔw bolo kira sara k'a to mɔgɔw bolo Bouakar man ka tasuma dɔw la dɛ n'an ko an ka tiɲɛ fɔ ni ko ɲagamilen tɛ yen ko non ko Bouakar y'o kɛ munna mɔgɔw kana na kuranɛ bila parce que mɔgɔw bɛ ka hadisa valoriser ka tɛmɛ kuranɛ kan kira b'o dɔn ka tɛmɛ Bouakar kan wa kira t'o dɔn kira y'a to yen d'accord n'o de don bon ni hadisa minɛli de don ka tɛmɛ kuranɛ kan o de la i y'a jeni e ma kan tuguni Fatima nalen ka na ka tiɲɛ ɲini ni kuranɛ dalu ye e man ka hadisa fɔ e Bouakar i ye hadisaw jeni mɔgɔw kana na hadisa minɛ ka tɛmɛ kuranɛ kan mais o kɔfɛ Fatima nana an ba Fatima a nana ko a fa ka tiɲɛ e ye hadisa fɔ Fatima ye Fatima ye kuranɛ fɔ e ye ko wa warisa Sulemanu Dawuda ko Dawuda o ni Sulemana u fila bɛɛ ye anabi ye mais Sulemana ye Dawuda tiɲɛ ta mais o ma rejeté mais Fatima taw de rejeté la an m'olu yɔrɔw si fɔ donc an ka faamu dɔrɔn farali kɛra ɲɔgɔn kan ka ko minnu kɛ ni o rejeté la o bɛ t'u kanu de la o bɛ taa u yɛrɛ sahabaw ka faveur de la mais fɛn o fɛn n'o bɛ taa kira somɔgɔw ka faveur la o tora sen na u bɛnn'o kan k'o kɛ u bɛnna kan k'a kɛ nka Bouakar nimisara dɛ kuma b'o yɔrɔ de la yen Bouakar yɛrɛ ko ten k'a nimisara ko n'a tun y'a dɔn k'a t'a kɛ Bouakar nimisara a ye Fatima ka du fiyɛli min kɛ o hadisa kitabuw b'an bolo a bɔgɔden an bɛ se k'a lakali Bouakar satɔ la a ko a nimisara dɛ n'a m'a fɔ i bɛ se ka bɔ k'o fana jaabi a yɛrɛ ko ten ko nimisara i y'i to la i nana ahaduri daw ko sunna kɔlɔsili kama ko Bouakar ye jagabɔbaliw faga an ko baasi tɛ mais o sunna kelen kɔlɔsili kama a satɔ nimisara a y'o fana fɔ Bouakar satɔ a bɛ saya dilan ka pɔsɛnɛ y'a minɛ tuma min a satɔ ko saba ko n'a tun y'a dɔn k'a t'a kɛ a ko saba a ɲininkara fana anw m'a fɔ kitabu de y'a sɛbɛn nin di an k'a labɔ k'a jiri la yen anw m'a fɔ kitabu de y'a fɔ an b'a kitabu tɔgɔ fɔ lamɛnnikɛlaw ka taa kitabu vérifier ko a b'a kɔnɔ Bouakar ko ten k'a nimisara ko saba n'a tun y'a dɔn k'a t'a ko saba kɛ o k'a ma khalifa o ye jumɛn ye a ko a fɔlɔ ni tun y'a dɔn khalifaya min ni ɲɛ n sigi a la n tɛ sigi chaise in na n tun b'a bila dɔwɛrɛ kan na se k'a jɛra a ta tɛ a ko ten ko chaise in ko n'a tun y'a dɔn k'a t'i sigi a la ko parce que ko a nimisalen nin ye saya dilan kan de k'o bannen u k'a ma d'accord a faamu na filanan ye jumɛn ye a ko a filanan ni tun y'a dɔn ni tun y'a dɔn n ye minnu faga k'u ma jaka bɔ n tun t'u faga
oh e na no kuma wuli an kasoro e be minga kelela o yere ko ka nimisa ko na ado atake u ka sabana akwa sabana nintu nyado leitani lam akshif bayt az-zahra ko nintu nyado min temana ni kira de musoche atekete ntugula wallahi akote kwa nimisara na tu nyado ake Fatima ka du atake hay nutu nye kele wuli akona atu take afleura me animisale no Zahra mafu ekube nimisa ayafo Zahra yafo wati ayasi beka ka Qur'ana wira ka hadisa wira nga kumu mako famu Zahra ya dadi me wallahi ayafu ekube nimisa ako obina nimisa nina obina nimisa me odomba soro nimisa tina fake sigatola adesele ako faduna kumuha dugukolo flawkoro ayata nejera ko ayata nga lahara ambijo ala nyakoro nabi nyuma yene ka avocat mfa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ako me ambijo ala nyakoro me no yene ka dugukolo mine kane ka chinya mine Boubacar o lebuti bo ko foka dunawuli odo de flene jago ya asebena ko karsaw de ni ke kars hay ni misaw kera ken sebena wa ayira etse ko soso etse ko langaria o de la ube bori kuma donye ko Fatima Sara a diminué do ukoro ube bori o kuma nya parce que no sabatira c'est très dangereux kira demuso la fille bien aimée du prophète Muhammad o kasa kasoro a diminué do kira jenyogon do koro kira jenyogon tise ka ki foye Fatima ka kalande ko fo mo ka ni yoro fam Fatima e kira sogobudi bad atun minni a sogobudi do a joli de do a kole de do sahaba wiye Fatima ka kalande unde de bunya foye soro mimbu yele Fatima sa o ka famu no famu na doro ame nyoganye donc na sabatira ko Fatima jera sahaba do ko kasa amakumu fe fo kata se Bukhari yoro doron de fala ka Sara amakumu fe et puis ko umasali ashuka muna umasala ashuka asato ya fa furuke de ko nunu nta fe nunu nga salin shuka o de dogo lendo tu sais ka nunu de fo so we kunfun dribble kana ni kuma wiye tente mais ni ne do ni ka soro galondo ay ba kana akasigi de ba ay bokana suna kitabu kona mba yirawla o akode ku kana sala shuka o min kera ali ye Fatima shudo dugu klafe dugu ni doko ko mo binani kama tewo ko doko ko hali mo ta to boy mais akera dugu ni na e kaburu binani si ala jedro ibeta maka ibe kab ye hajike ka ba ibe na Madina kibe kira ya zura John lale no kira kera fe Aboubacar ani John mais pourquoi pas Fatima de mo folo e min Sara direct katwa fala kalon nani ayo de bolo fa ko fe muna Fatima madai wallahi mo be ala no fe o kan ki yera nyini nganna hali ni Sara akadiye idem ga blay kera fe kaburu surtout kaburu don tede kira sudo na yera ka sode kira ba ani mo ni yen ka Fatima naka mais Fatima ma yen soro ama yen soro problem tala ayoro dum soro abebi ajani laju ay Fatima kaburu destination yira anna yal maslama o kira Sara ka demuso keleni min kalfalen to anna nambe chinya nofe yalma akaburu kanka yewa amanka yi sherifu be bayale di sherifu be noro be here be baye Fatima o kaburu kanga tuno auna o no kaburu maye muna amaye muna ninde kundo tise ka kozi de fowe Boubacar ni Umar de kama amaye parce que ouye sonja min blala a interdit aya fa furuke furu gashi min be nya nyini fe unu no fe mo shikana jonga janaza Ali ya shudo dugu klafe o fona kuma ube o kisa kwa ja me Boubacar ka nimisali ango kitabu kala akame anga kala akame Ibn Taymiyyah we wahabia uka kitabu bae otawa wahabia uka kitabu ba minhajus sunna Ibn Taymiyyah ane kote ko Boubacar ko innahu kabasa albayta liyanzura hal fihi shay'un min mali llahi alladhi yaqsimuhu umenarade aya glande kwa ka debrouiller kwa ba glan ko no ko ba tesa ko Boubacar tara Fatima ka doufe ka lajede est-ce que islam o kana folo dobe Allah la ilaha illallah ninde ayi jiroja ka gelema wala ka glan
bon nan dana ni kuma in dɔrɔn ma an bɛ ɲininkali kɛ Boubacar droit jumɛn b'i bolo ka siga kira denmuso la k'o bɛ silamɛw ka nafolo dun o droit bɛ min i bɛ siga la mun na kira delila ka siga la ɲɛmɔgɔya dun t'a bolo sigana mɔgɔ de don wa est-ce que Fatima ye sigana mɔgɔ de wa ahlul baytu ye sigana mɔgɔ ye wa bon nin ye wahabiya kitabu ba ye Ibn Taymiya ale y'a essayer k'a bɛ ko in dilan a nana n'a ye nin bolo kan mais n'i taara Zahabi la Siyar A'lam an-Nubala ni Zahabi ale bɛ Boubacar ka kuma in nati ko a nimisara ale b'o fɔ k'o jɛya Majma'u Zawaid wa Manba'ul Fawaid lil Haythami o fana b'a nati ko Boubacar ko k'a nimisara chaise in na a y'i sigi a la min na a nimisara a ye jakabɔbaliw faga min na kuma jama banga jaka yɛrɛ bɔ o ko de dɔrɔn ko Boubacar ma yiru la Ali de jiralu la ni Ali nana o bɛ jaka di u fagaro de kama et puis u fagadon fana bɔnɛ jugubaw kɛr'o la e b'o dɔn ne b'o dɔn o tɛna don o thème na komi kuma ka jan i ye kuma caman fɔ fo k'a bɛɛ jɛya ɲɔgɔn ye quoi ne ka kitabu fɔ teliya la dɔrɔn Tabarani Mu'jamul Kabir li Tabarani a b'o fana kɔnɔ c'est-à-dire kitabu ka ca kaw ni n t'a fɛ ka n da don a bɛɛ la ya kitabu baden a bɛ min kɔnɔ ko Boubacar ko k'a nimisara min tɛmɛna ani Fatima cɛ e bɛ na k'i bɛna o ko musu mɛsɛ ko Boubacar ye sunna kɔlɔsi dɛ don t'a bɔ ta i b'i faw ka bonya nɔgɔ ka t'o gulo Boubacar la o ye kungo de i ni faw ka ko y'aw kungo de Ala ka faamu ɲuman d'a ma a bɔr'o la a nana juman ta a nana Jaisu Usama fana kuma fɔ ko Jaisu Usama ko ye kɛlɛbolo formelen ye min tun kan ka taa kira balolen ɲɛna mais ko Boubacar ni Umar ko Umar nana ko nin kɛlɛbolo bɛɛ bɛ se ka taa cogo di ko ma basigi fɔlɔ ko u bɛɛ perturbelen don ko Boubacar ko jagoya kɛlɛbolo in bɛ taa ko parce que kira ye kɛlɛbolo in labɛn ale ɲɛna ko hali ni dunan de bɛ wuli ko kɛlɛbolo bɛ taa o da fɛ an ko d'accord donc kɛlɛbolo in ka bɔ Boubacar ma ka so degere la mais munna kira balolen ko k'u ka taa munna u ma taa i b'a dɔn bɛ ka min fɔ e maa i b'a dɔn bɛ ka min fɔ nafidu jaisha Usama a ye tugu Usama kɔ aw ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ kira y'o fɔ sahabaw ye Boubacar b'a la Umar b'a la parce que dɔ b'i sigilen to ko ko Umar de tun b'a la Boubacar t'a la wallahi n'i bɔra n bɛ kitabu 80 tɔgɔ d'i ma sunna kitabu kɔnɔ a b'a bɛɛ kɔnɔ an tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ kitabu in dayɛlɛ dɛ a dayɛlɛ numéro 1 dayɛlɛ kitabu caman bɛna a tɔgɔ f'i ye i bɛ taa mafilɛ i b'a sɔrɔ yen ko kɛlɛbolo min fɔra ni kira k'o k'u ka taa ka tila k'a gwɛlɛya a ka gwɛlɛya de dɛ ko mɔgɔ bɛɛ dangara maa min ma tugu Usama kɔ ka taa kɛlɛbolo in a b'a la ko fihi Abubakar wa Umar k'u bilala ka taa mɛ u ma taa e ko kira kɔfɛ ko olu y'u cɛsiri ko fo Boubacar y'i cɛsiri ko Umar ko ni nin bɛɛ taara ko kɛlɛ bɛ tiɲɛ an bolo Madina k'a ko non ko kira y'a labɛn cogo min ko ale t'a bɔ ten k'u ka taa munna kira balolen kira k'u ka taa u ma taa wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu Ala ko ten ni kira ye min fɔ ye a y'a bila ye a ti bɔ yen mais e ko Boubacar b'o kɔlɔsi la mais pourquoi kira balolen sogobu jɔlen u ɲɛkɔrɔ k'u ka taa u ma taa munna u ma taa kitabu filɛ n bɛna jiri la n b'a nasu kalan ko kamalen dɔ bilala mɔgɔw kunna ko dɔ y'a ɲininka ko kam sinnu ka yafata faqala atala Allahu baqa'aka ya amir al-mu'minin sinnu Usama k'a ko e si ye joli k'a ko ne si b'i komi bi n bɛ yɔrɔ min na don min Usama kira b'a bila kɛlɛbolo ɲɛma Jaisu ɲɛma k'a ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ ko Usama tun bɛ Azi min na ko ne b'o la bi Usama bun Zaid bun Haris lamma wallahu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi jaishan fihi Abubakar wa Umar jɛra dɛ ko kɛlɛbolo min kalifarama a denmisɛnnin tɔ a ma san 20 sɔrɔ k'a sɔrɔ kɛlɛbolo in na cɛkɔrɔbaw b'a la min tɔgɔ ye Boubacar ani Umar an ka kitabu tɔgɔ f'i ye at-tabaqatul kubra libni Sa'ad tarikhul Yaqubi i b'a sɔrɔ o kɔnɔ al-kamil libni Asir nahjul balagha libni Abil Hadid a bɛ nin bɛɛ kɔnɔna la العوالي للعاصمي السيرة النبوية لزين دحلان بهامش السيرة الحلبية كنز الأمال وهابيا كتاب باي أبو كنالا سنوكا كتابو منتخب كنز الأمال بهامش مسند أحمد بن حنبل أبو فنا كنالا أنصاب الأشراف للبلازري أبو كنو تهذيب ابن عساكر أبو كنو أبي باجينا جزء فوليم بيا مواتي كورون كما مي كتابو شودرون كتاكا أكا تشاكوا كتابو بادي
ko fo Umar yara tumeto ka fo Usama ma ko Usama ne tinya do ela muna parce que Usama kira sara ka soro ay ekene ka generali ka soro on be ka generali ya hukuma ambe duguma Umar tumeto ko fo Usama ma umata de ay umata iflay utese ka fo kutara umata bon ibo jaishu ko kuma fo ku ni siro jaishu la muna ko jaishu ko man ku ni siro la parce que kira balole u bana kata parce que muna ko tum préparer ndo ubolo kira era ba do wati sunyara nu tara alul baitu de tumetwe ko be ke abedi alul baiti mo be na soro ko bana me u ye ko chugo ye umata ku titawo umata de umata dondola ameno fana tare khuta ko damina la chugumi munu tumba fe ka kira faga ubole unana Jesu sama kana se kira ka sayama ko yelama na chugo me amena onyefo ala ka jonye anya bere ka dogo ni tanfe ai dogo ni tia mfa on ba bede dima detail la wallahi neti ko mo jan sigatola ala ninyen ko mo janfa ikana tona ko ne dina chinya dodo ko no dogo ko mo la ala nya nyini fe kan otona fo ukaba ukukani cha utese ukabo ukafo ku fana te dina tinya ye ka dogo ukomo la ukabo nu ya dogo ukomo la ala ku ta tinya ku ko tinya ku nya tinya ukabo ukafo wonne be se ko fo ne manje billahi ne te dina tinya dogo ukomo la ninya minye ko tinya do na sabatira wallahi ne bo nyefo hay ni beto da sigatola otma me no fana histoire daw ma me o betse ka fo bibidron meka muruka ya juju blasra ka kuma wala clé aye kwa o de flene meka anati tanchuga me minye atari huye kananae mina nae doni ni ala sona aborola anana yoro welata ko kira sara ka soro ajene no sahaba ubem ko chodi akoti ko kira sara ko ajene no ubema Allah akbar ma faeje itara yoro jande abolo chatiri do chatiri tekoi chatiri te doni plone kira sara ka soro ko ime chugodi kira shuwe kle sabake amado muna eti ko unyafo anyama ibeta sigi dono ka chatiri bombe zini kono otinyaw kira sara chugodi asara ka soro ko be chugodi ango fana nyafo anga sigi don raziyatu yawmul khamis kira ya alam salaba mi ya anyala abe bukhari kono abe muslim kono abe kitabu babbe kono kira ya alam salaba mi ye anyala ama alam sawere o alam sa kira dale do glank Allahu akbar sahaba be mai abemai sa abemai o se ka wuli kira lale ako ko ayna ni kalamu kalai ni ndaele ni yoro daele ko ayna ni kalamu kalai ani papier biki golo mbe sebeni kawye ko to aw bolo ya aw ti fili ne kira ko fes me o asoro kutubawla kutuba chama nkerawo yeni nyona kuma me kuma juma foruwe ko mbeta ka fen flato wo كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد وأسرع أفوروا يكو كلا قابل فن فلاتو بلو نورو من الطفل قرآن أني أهل البيت دونك تو كلينا كما فورا كفو أدلالي لو أبنا سبني فنا بين نوبو كسبن نيورولا muslimu ya lakali tuma dola ubati kitofo tuma dola uta tofo ko ibn abbas ko bone foi maslame ya soro bone min bunya na katemeni ndonka we kira balika ka blasara ni kansa Allahu akbar ay ni shubesa amogo be aka fonga sebe kira baladi kira ku kana nayi ko kira yikanto anasu flene ko Ibn Abbas ko yawmul khamisi wa ma yawmul khamisi ko alam sadun ko munde bila donya alam saduna alam sakera don bay koy mun kera summa baka hatta khadaba dam'ahu alhasba kwa akashia ko fa bomwoshi benigina kashibu faqala Ibn Abbas kanto akashile ishtadda bi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa ja'ahu yawm al-khamis ko kira ka bana gelera lamsa don ka be alamza don bana gelere faqala ay kanto ituni bi kitabin aktubu lakum lan tadillu ba'di ituni bi kitabin ay gafena tinya golo sebeni me kodela
aktubu lakum mesebeni kawye kitaban seben vena nawyo mine lan tadillu ba'di aw tefli nekira kofe abadan ya do e fe na fama hede na fa bala wa na fatana ni kira ya dama amba mine wa mba fili o yoro la fatana za'u ku fora nyogonko seke do ko akadi do ko kaka na di minun ko aka na di ule mu mo sugu yi amenyi ngali ko de la sisa ka sahaba do kaka na di o me yae uyu pan no do ma fi ngo do ba to fo do ta to fo ai wa fle na to ma yi Allah o ku fora nyogonko fo nyogonko ya nda na chugodi kitabu wala ma fle bukhari kelen kon na yoro yoro ma fle iba sura kono ko umar de wulla ki jo ko au kanada ko chain tayere kalam Allah akbar o ko kan ne be sahaba onani uyafo chain tayere kalama jannana kira de nanna sigatola ja kira nanna ko Allah mahimuna e maboka kira defa e mani kuma nyewa nini fora ifama be beima atebe ma angala jede uwe kito misiri kono ikanyana mini doni dro ikisigi ikakuma do fo ikakala ne ndo fa ko almami kunchinya lelu ka tayere kalama abe beima ati beima boninde fora kwai okele ako hasbuna kitaballah ko qur'ane bambo sege kuma ita fanfamu na afamuna nawe qur'ane ninga somogo mina awtefili o fora ambena sisa anana tuguni mbena fendo fo ko to awbulo ka sebe nawe mina awtefili jumando qur'ane da halul bayt ni fora kuno de bena sebe directement umar ko do ko qur'ane bambo sege amogote ahlul bayt bla yora de fle directement ko amogote ahlul qur'ane bambo mais ambe nyingali ke qur'ane be se ka john bo ko be wasaka bo qur'ane john o mo be kibe wasani qur'ane ka kira bwal dine o me okele nasa ko fonyogon ko ya do ko kira de do aya di do ko no umar e min fo no ya di na fen kunta sebe adun te rezo la ko sebe Allah Allah ninde kira dalil Allahu akbar bon ninde be geleani utise ka ninde fo utise ka fo o de la wo utise ka soso kwa ka bo aka fo galon ai doka bodro ka fo galondo mo kan bisi fo ko nyaje no wahabia almami dobe ni be se ka fo ko galondo o ka bo ukabo ukana hanga kumake na so on de be sahaba on de kira nan fle ko chata ira kalama chay joy kira inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bo ninkele ko kira e mufo na kitabu do yo yoro tika kabwa ko wala yambari ayata eno mais bukhari yoro do be uluma fle muslim yoro do ma fle ma do lo ba tika mais fa benya ka fo kira ko kumu anni me fe ka mahin ka yoro ni e clarifier ko kira sara ka soro ajene ndo uma mais o ye galondi wallahi galondo kira sara tande parce que uye mankan wuli kira be dale udun de la ka balala uma balala suratul hujurati ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ojigina jonuka Allahu akbar ojigina jonuka ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ojigina jonuka afanye wala tafsiru be wahabia wahanta abbe fara nyon ka ajina Bouakar ni Umar ye mankan ke kira ka présence la kira kumara ulu pren kira kuna Bukhari yara kote ko hera fla tu mena halaki hera fla joy Bouakar ni Umar muntu menu halaki ulu pren kira kuna mais Bukhari a essayé ka be kuma inkla ala aya jigin ka kangari da ko aw minnu ngo ko dale do ne alala aw kana o kan pere kira kuna tuguni de no ya kembo ka bara bedaji ba betia ibilisa mo sara we bara mi ke be se ga ke ai jo mi se ga ke ala ko ba betia ka soro aw ta kalama ka chi aw kana ke tuguni de bon sisa ninjigi na ni mo fla de ka Bukhari ya glan ko inda nam ya ko inda koro nam umu pera kuna nga upera na nyon kuna aka présence la hali
mogote mogola da bulen to ki karamogo nyana i karamogo nyana ne muye ho o tikew o me hali o Bukhari ya glanka me o tebe bingere ga be sabali karamogo santom hay ni doya jana mini klo koro ni karamogo be wallahi a ira be yela pa ayara ba do ni karamogo teni tike ela o de che me uye mangan wuli Bukhari ya ke ko inda me alama inda fode ala ko de ko fawka Allah perena kuna de ku voli mi yele ka pere o me ala kangarda kangari dale wera ko ti kono ko Umar ma nyona wera ke d'accord ma nyona wera ke me alam salaba mi kira binasa ale Umar kenen wulla ima pera kuna de ya nendi ko ta yere kalama ko kanadi mankan wulla Umar sabali aya di do ko no au kanadi meka min fo wahabia ayo gele au ka fo galondo de no tesera ka fo galondo ay bo ka chinya fo au komo ay bo ka chinya fu ko yinya ni odo donc mankan wulile kira billahi adigunendo kira ko kumu anni ay bo nga so wallahi kira uge abe Bukhari kono kumu anni ay bo nga so muna فإنه لا ينبغي عند النبي التنازع أو بك مانغا من كيكا برن برن نكي رانيانا أتيبه أماي أوما قرآن ياو بلالا كاوكا بارا بيبي تنياكما أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وكلين كيرا وبورا ببورا كتا بوني كلين كتا atona na tutugodi o kera alamsa ntenendo kira fatura ninye alamsa ntene kira fatura bon alaje ninde kera ebiti toko sahabo kira fatura kasura jenebu bema ajenu bema ayi mi mo nyini ay ker blade o ka sinya wa bia o ka video signaler quoi o ka signaler ay wa ay ker tama saba uye u faga rade kira fatura ko ma ka damina chola wala fa ka nyafo de me fali saba ma même ma faga bayaya kira fatura ko na kun kara chola u ka fu be ka sate be ka faga te u tikew donc ka tien do ko mo ku dade ala fi ka video signaler ay ker bla o ka video signaler ay keru chama bla o be ka video signaler o be ka video signaler ay keru chama be ka signaler donc ninkele kira fatura ntene nikera alamsa ntenendo kira bna fatu me kira suye kle sabake dale muna alors que kira be fatu watimi Bouakar tunte Madina abana kuma bana Bouakar tuntambe ci dola atara faye ko kira fatura ani bornana ube kira bara yemina dode nana fuye ko aywa ko Madina kawfle nyemgo sigila Saad ibn Ubadata o tuye Madina kaw ka candidat Bouakar samara do jona Umar samara do unyina na kira shu ko dan sahaba unyina na kira ko kaka onyem ko resoli don be sigi kira shu kira place la ala shuma do folo ninde kama kira shu e kle sabake ko kira sara kwa jene be ni bema mbe fe dro u ka bo u ka fo ko galondo mbe kamifo onu ma se ka fo galondo kira e mumfanya tinya fola wa qulil haqqa walau ala nafsik ika tinya fo ko hay ni meto adafe tinya fo hay ni kungolo beto tinya dafe tinya fo ninde an ngatakabolo wala asri innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq ala ko te ko hadama de bebonaledo abebonaledo fo minu we nyogo mine tinya bara wa bia ba do meka min fo amako bawla da ay baw kana nga sigi taballa dinela nimba fo kofe atinyana bo fanya bi gonzoro tabali kane e ko fima ni ko jema ba bo khaira ni gona adalufle donc aborola ami kitabu diwa raziyatu yawmul khamisi afla be sahihul bukhari kono ay bana boyno matabi ushabi abokono ibe boy al maahid basuru fana kono sahihu muslim abokono wasiya bondala iba soro yeno ibe boy musnad ahmad bin hanbal ibe ta soro o fana kono kitabu kacha al kamil ibn asir abokono at-tabari tarikh at-tabari ibe ta soro o fana kono kitabu kacha foka de matime kauni antina anda do obela medro nya kokoride ko kira sara ajene do obema ay galonti
Oui, galon c'est faux. On est galon tika malatu la. On la ngama ngaka boni dalouye parce que qui sigi ka kuma ti ko ziri o tinya dina la de. Kuli le no blofute dina bana de ko flambo de ambai. Wala ibe ku flambo qui sigi ite dalou nati ka kuma ti ko chetiri ndaka bombe c'est sabotage la barabara ko jurufle. Non, c'est pas comme ça on parle avec la religion. Religion na ibe kuma avec du preuve concrète. Qala Allah, qala Rasulullah. Iba sabati. Iba sabati. Wa aksaruhum lil haqqi karihun. Ubetinya donne. Urane ko aksaruhum uchama lil haqqi karihun. Ubetinya fe. Utafe suno chinyawa chinya dogolendo chinya bi konono kene ngalo nte chinya la wa jele lo pasi konono kene nu desra ka fo aya to anga chinya info aya to anga chinya info aboro la anana sahaba utartibuta anana tartibu dota ko sahaba ayra koti wala yana kana tartibu ina akoko mimbe kitabu kono kamese ko befo mimbe kitabu kono mimbu intéressé au beau de fort très bien nyani yelo ngoni e bandia mimbe kitabu kono amese ko befo idamine kabuka ko jugula ikuga nyuma fo Ngache no do amba fie ki damine ka bo shetane ka ko jugula kitaka nyuma fo ale dona ni munye ni hasidiate wallahi aka video ina iba lamede a z iba enimbe mugodo de ma aka kutuba de A à Z nimbe mugo do de ma mais amogo sale do o mugo ino fe atina se ka ke oye fuka no wuli etna ke oye itino soro halo soni itina soro halo ta ko maflala odunti laje ati lame ati foi mais on ye kalande oni kanu bawde on be joina che billahi ete pori ima kala iti foi do itani foi che e bi se ka na tuko di be ala kama bo ya deba accepter do la deba accepter do kera dadel law kaka deba accepter na ibe débat accepté iklobe kuma ola kika débat accepté ko akala nendo iba do be mi fo commentaire la ka akala nendo ni niye akala me setane wa akala me setane wa ka akala ni joye uba do fo ko mu ya ko commentaire la e akala me setane wa abada setane arjela kile kunto de bola ababulo munyo la se jana wa kono hasidiate wa ay titiri min soro dugukolo kayba nyo mitai mais uka kuma de ukala nendo docteur abubolo ube kalan shetane ya kalan ka tien dogo ku dade ni ku tien fo be bli contrôle ilonga yoro jeyuma kalan tentara sigi bankan ka nyanyini wallahi ay oye beta sebeni kala sebeni wala mun ko so yi kase ka do kalan bonda kono iche qira'ani kalan te keleni qira'ani ilmu o te keleni ilmu ni ma'rifa te keleni ilmu era fana kono qualité flado ilmu iktisabiya be ilmu la dunya be abe fo kele mako diraya abe fo kele mako riwaya olute o be do ala o de la wallahi noro de tula doni e noro fo noro de kasoro Hashidia bi bari kasoro fo de kasoro dusukuna no doni te taso donc ibe kalambake ibe ta wahabia doctorat soro wa fa ka kuma kira la tseka fo kira ni a fo le balo todi atisi nu ya fo balo be mais ibe na ya no ibe ta soro do be 9 manela ayi kolo kolo chebawla o ya télécharger o donu la Allah o donu ti kala gafe ko o lu noro de ibe sra ala nyebi kolo kolo doni minero la doni minero yoro jumai ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ali nadim shirifula ubi kolo kolo ubi télécharger ubi doni installer ila ono ma soro ti doni soro donc anana ko mimbe kwa beti se ka fo kwa nganda buka kola anda bwana dine ko ale ta dade kanga nda ale se ka dade kanga joro ala mesa kwanga joro ni anga jamana kungoi kanga dine kungo bla kuma terroriste de me ko ko kuma de se ka teni aka o kasati me be ya me mali be ya me abana ni autorité o me ki sigi ki dala kanti obenya ka terrorisme favoriser kaya ni setumba le yere abe mafata akelente ana ngona chama bo ameni ne kona tamalla kwanga ndabo dina la sahaba ka kola kanga tanga jamana la antanga jamana aye bigide kele ni jo jamana e ko irana ngai ati abana foi ni ka terrorisme yere soutenir mali kono no te fo cité ani hasidia foi ba bigide kele ni jo aboro la anana aya dota
abe feka kunfu nyanamini ko tilka ummatun qad khalat bu yere de nyanamini sino be nya do biyo wallahi ko tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun kunnu yamantu ne utemena ay wawte nyini nguka ketawla wolu yere tinyini ngawtala wemi mbara obuye aw yemi mbara obu soro angwa wadda alhamdulillah ko me onte nyini ngutala abana ule yere tina nyini ngawtala okuma kifara ka bwana kantu angantake alebe ka min fo makati o makati lela mais faka famu tilka ummatun bandiya kan do quoi tilka ummatun o min fora o jigina contexte jumana siyaqul aya ibata kana yahudiyaw de yu banka bara nyuma ke kulu fae isahaka e kulu bora nabi nyuma du kono kulu e bani israila qawi yaquba dew ala kuma hey tilka aw be faminu fola tilka ismu sharadu ko be faminu fola ummatun uliya manto ne kad khalat utamana laha ma kasabat yamin bara ubo sarade soro fa yamin bara ni de make de nyumanya ate fa ka sara soro ngani de kala de nyumanye walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatihim wama alatnahum min amalihim min shay ni de nyumanye fa se nyuma nomine ala ko haina maseka ke faye ale ala ba bla fa place la o ala ka nyuma yae na ifa kan e make de nyuma nye ki be kla kana ko e fa kan yahudiya yo de fo ala kuma tilka ummatun aw fawitamana laha ma kasabat fawqa bara ubosoro wala kum ma kasabtum nayo banka bara nyuma ke ko aw faw aw be bara jugu min ka obo sarade so anano aya de kwa bino ona ko do de nyefo yahudiya ka kola ibe no do yan tugo di bandia de ni o me min don e mimbe ya e ka boy ka chine fo ka muslimo mimbe ka fo ya no i ka fo ko galondo se ka fo ko galondo ni ko galondo iwelele do de bala i ko galondo doro iwelela de bala yemi ikele soso ala doro iwelela de bala wa kana bolide a accepter kana ti sigi kibe video fo ine ndumandia fo ike kofe i ko galondo doro iwelela wa iba accepter ala ka famu nyumanda ambe teme ananola aye sisangen kuma banabulu dalu banabulu abora sisakana abe tanton manke abe miria dalute qur'ane te fo hadisa te fo abe miria kuma fo sahaba ordru fannani be ala de nani blanyona Abu Bakri Umar Usman Ali ane de keti ambu befe ebu befe d'accord sunamo obe ali fe mena question do kuku kase kanjabi nuko kubu befe choya kelene la suna be mahin kelete de suna be afo wahabia be oyo abe famu wahabia be anga fote ode anyuma parce que ube utara wera do suna ko la kube suna de toko chinya ko yaya wahabia de utoko wahabia be au klobe na minu nye boakare kele ube boakare ye minu kele ulu bekara kafriya au bulu o makea Umar minu yu kele ou Umar ye minu kele ou bekela kafiriya aw bolo parce que Umar ka bo aw bolo taw Ousmane minu nya Ousmane faga o bekela kafiriya aw bolo tinetewa mais alors que sahaba minu nya bay'atu ridwan ke kira bolo yirju koro o mo do de bigne do Ousmane la aw ba do be kamifu aw ba do sahaba o damado o ma sebe ou damade nyon faga bon d'accord mais ulu kera kafiriye parce que Ousmane ka bobolo ni Ousmane bora njamena Ali u ka programme na Ali tewa mais munu nya Ali kele ka muruta kameta Ali faga ulu fana e jumay Allah ulu e jumay kafiri aw ma se kulu kafiriya aw ma se kulu kafiriya muna to ta be aw ya be kafiriya Muawiya ta e muruta kata Ali kele harbu safaini la aw ma se ka fa muna ko Muawiya ta kela kafiri adun bora ka khalifa kele ni mo yi ka khalifa kele ika imam zaman ibe kafiriya wa ite kafiriya kuma bo yoro de la donc u ka bo u ko yoro niye questionner mi blalendo bema na soro la diriya be insafu be awi ali fara katre khalifa ka ke katre mi otma awi to be kele ba o kafiriya ali fana kele ba ayu kafiriya angai mais aw desra
su aide ni fitna de islamo dama ni ngonte islamo dama e ma ba mu woni ko ka sa ola contre ali aw ko halisa ko islamo dama ne ala ka famu ni manda ola ute ko nyafo kanya aye tahaddi do lancer ma akoti kitaye anga yoroshila ko ali bora ka ke opposanye abakiri non contrôle ko ti hala nga kitabu kono mahi itara yoro jande ko hala nga kitabu kono kitaye amba fa ngwa kitabu famu la de nte wa sahaba minu numa son ka bayake abakiri meno sahaba o to dama sunna kitabu konala yani nga senyere ka kitabu maforo parce que ba do te kala ne ke kwa te kala ne ke mba to di ka kitabu kala kwa kata mafle sahaba minu masoro ira do kira ka fami kentew abubakar sigira tugo mi ba sigi tugo do abubakar yara kote kwa ballaka sigi kwa makeni benganye amakeni kira ka yirali aballaka chunka keko baleti mais o konala sahaba do soro la minu mason ka bay ake bwa kariye ebo do wakira ka dude o bani hashimu che kelenta la min so na bwa kar ka nyamgo ya no kera ibaye yende ko fitibe zahara mason zahara balma mason zahara balma de mason otma muna ebe soma ambe soma kira islamia kira na de utadi ala de aduma inna Allah astafa lakum ad-din dinai ala ya subandi nuludi na tunkade ala ya bake kabapera nya ambeba me jibrila be ni jo sangolo la kapere ambeba baraki ma ala ko no mba dibani hashimu de ma o ba mine yende ya tayoro yende dina tayoro ihdina siratal mustaqim ambe ala delo de la wati be ala ambla sira klenen ka sal wati be ala ikasra klenen be yoro juma ikasra klenen abe yoro juma ala nabi nyuma fokana ibado be du keleni wazkur fil kitabi ibrahim wazkur fil kitabi musa wazkur fil kitabi ismail wazkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyya ala ulaika alladhin an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin kunyenne mabla ulude kadoko siratal ladhina an'amta alayhim kunyenne mabla odude kono wa odu keleni ni tara suratul an'am kono ibe to de soraye fana ala be nabi mon chaman fo wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wal yasa' wa yunus wa lutan wa kullan faddalna ala al alamin wa min abaihim وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم على سراكليني أبمي على كوكمنا نبي نمو فيه أين نبي نمو فو أكو ومن آبائهم يدو تغفو أفو مفو أفو بالا ومن آبائهم وذرياتهم دو فورا أدو مفو أدو بالا وإخوانهم دو بالمو بالا إنا فموسى كراي أبالما كهارونا كراي أتما هارونا فنا كلم كوفي أي بالما كهارونا ديو على يكوين دو ديو alors que Moussa de tunga nabi nyuma forle katebale taka mais ala ye ale deun de ken nabi nyuma ka Moussa deun tu Allah ala ko te ko u deun de o dukele bani Hashim du ahlul baytu ko wahadainahum ila siratin mustaqim ihdina siratal mustaqim sira klene me be qur'ane kono ni mogo bala ala ko sira klene pa ya dinu nune ma ko keren nay wa ulude o duine be sira klene ka ahlul bait isoni bantola dinete somo waya ya hashidi dia kanid sino depi ala ya dan somo waya do fan fleur mi somo waya do ay karamo ba do jira anna minte shirifu ka kalandi karamo nyanama karamo ba min ba yere kalama duna mi re kroni ko ma nyuma fle abe shirifu ka kalandi imiri yoro kadi ka to fokata ni shirifu ka kalandi abe mine yende wulude tadu ala kantu la hormani otma ayeni minfo ambo kitabu dima sahaba minu mabaya ke bwakari ko daminela do sigina kana bayake me do sara uma bayakai zahara bola
Zahra te sahaba ye kira de muso te ahlul bayti te oni Zahra bana kate bayaki ambe bayaki ye pourquoi amba fiye merci mais ni kira de muso qui ma merci nous on te dit merci et puis c'est tout bon frère Amir al-Mu'minin oye ma flana mi ma son feu Ali ibn Abi Talib Ali ma bayake ado va foko kolo woro ko fe ko Zahra fatule kuna na Ali jawaya kaya ke nga o kuma sabati lente o te kuma sabati lenya anga kitabu afamuna Abbas bun Abdul Muttalib ko damnela o mabayake Salman Farisi ko sara o maso Miqdadu bete Sa'ad bin Abi Waqqas Khuzaimah bin Thabit Abu Dharr al-Ghifari Utbah bin Abi Lahab Al-Barra' bin Azib Talha bin Ubaydillah ka cheta minu be do aljina ko o dofle ama bayake menale Farwata bin Amr al-Ansari Sa'ad bin Ubada Saad bin Ubada ale de sara fokata do dinga kono amaso Abakiri ka bay amaso Umar tama mais Umar klela uyu den ka fa sahaba de ya fa ni orduri ka kla kata foko jinaw de ya fa ko ka ko jinaw de ya fa jinaw de ya fa o ko fe Ammar bin Yasir Ammar fa ana bawlu de ma folo ye munu sara islam ya no a bebo ki saudo Ammar nunu ka famille islamé a début famille de mais Ammar ma son ka bay ake Bouakari afla sebeni Ubay bin Ka'ab Az-Zubair bin Awam Khalid bin Sa'id nunu bay sahaba ye munu ma son ka bay ake e ba don Bouakar ka khilafa konnal o bone ko halsa ko ibena anyana mini ko atartibu de ala sona anana ni philosophie ni doye ni dalu bana mo bolo dalu desera ate prevute ibo de fo ko Bouakar yera sigira nga kera ala nyana kabawa ala tumese ka Bouakar balika sigu ko wa haramna alayhi almaradi Musa bamuso ko Musa ala e muso beshino na haram ya Musa ma ni minye shinda ma biba ko ala tumese ka Bouakar balika sigi ko ala besola ko menia e ala sona ka sigi ko de kai ama faida ko jena ke lawe bar mununjo o fana kera ala nyana ala sona o kake an fa adama shaytana ya ala boli minga aljina kono wa shaytana be ka kawa ko minda cheuka ani be ala nyana ede donc ala sona ni be kake ni be kadiyo alima mashi afam iradatullah mashi'atullah qadarullah qada'ullah mbadon atifendo obonda atado baro billahi akani kuma imba dirakati foi do obonda ko ave tien don ka fodoro ko ya fodoro mi de na o fo ave tien don mbadon sa ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun be ala kan nema don billahi ubadon ahlul baytu yeminyo ubadon nga ala kan kishini shaytana sira hada madena idahiri mekama ibe ko beke suno wahabia uba do alul bayti we minyi ebe Bouakar ko mi era ma Bouakar tunte saliwa na be sali tahiyala kila masali mimeke Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin abake wa atake na ya bwala ka salbe minaw aja Bouakar ka salte mina fa ka sali ahlul baytu anu be se ka kekele ma debe sahaba utise ka kenya ahlul baytu ma ahlul baytu de priorité folo e kira kofe sahaba ubena deuxième priorité la o fana abe tente abe kan wa ayi abe man ambe monta ambe kolombla abe fam mbe dron ambe ka ko kori ay kuma minu fo ka tanton monke kanani fon yete ko orduru ko abe orduru la Bouakar et après Omar et après Ousmane et après Ali ko de orduru amba fa join orduru blanc alors non ni ala de a blanc aka fani y a pas de problème kira de ya orduru tewa ni kira de do ibe boy bo fana wallahi ibado ala te kira te iftaru فصغى رجل لدغنه ومال الآخر لسهره مع هن وهن إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومؤتلفه وقام معه بنو أبيه يخدمون مال الله خدمة الإبل نبتة الربيع سبحان الله علي كتي على كنت من الجمعة Ali doyara fo siga dona ali ni Bouakar chekubu kanya nyoma ko la kakewa ko Bouakar ba do ali ye chemi Umar bo do
ko Ousmane bodo ko me ko fu beta mo woro kale Ali bla ko ka voter ko tuma duma siga dona Ali ko ka ala Ali kera hina to fen me kira ni be fo Ali ka irala ni ko nu bebe na ke sabani ko tuma ordre ko kuma ibabla de ni ata no ordre de kana amba fi aywa nabi nyuma una an fa adama be ke fo la o de kausa na be parce que ordre la de fo la kira de be bla dernier la sac kira de te labagne a donc e ka ordre yodi donc kira de labagne kira de dernier ne galondi nti marchand fini tanto manunu kika kitabu fo ibini to ko a fenani ala ubla tugomi ni dalu bana mo bolo be kuma nini kuma tugo ala ka famu ni mandam aka kuma uchayara aboro la kana ko sahaba ube ka ban alila mai la yede ko bi sika ke tugo ko we abede tu maiwa afore ko abe bana alila ayi plupart de bana alila mais ebe komin do ni bebe se ka ba alila ambi bloqué doni ka qur'an aya do fi هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين موسى تاتو ابيتاكما على في ما با بيولو فلاد توما بولو بني اسرائيل ادالن توندو جون نا akoroke kofe john akakalande kuntigi samiri adalen bodele epi samiru tun degere do bala atuni sahaba site kelenye akabo musa ka sahaba be atume jibril temetoy Allah ado Boubacar tuntoye ayi Omar tuntoye nda samiru tume jibril temetoy Allah asero au niveau ma mais john ye sahaba ou bla boli batula musa kofe samiru Samiri di commandement me dama wati aya fa koroke ni jama kalfila menata aya kalfula kata me fe ka mahinga kuma juma korizaye ni jama bainde abebe sika keta Musa ka jama ma ba bi wolofla 70,000 personnes ma kelete min tugura koroke ko abe koroke bla ay kuma befuye abe bana koroke la ama fatu abalole uba do atara abena ni ka fatu ni ko kira ko fe ko do bolla ke bina ko he plupart be se ka ke ama fi nga bebola an ko ima wo plupart de bolla plupart sinon on ma farafin ke be o ma boliu Bilal al-Habashi farafin ayo ni sodia Bilal radiyallahu anhu ya do ko sahaba jugu ya kente shiyauti sahaba fe Bilal radiyallahu anhu sahaba tewa Ammar bin Yasir radiyallahu anhu Salman al-Farisi radiyallahu anhu Abu Dharr al-Ghafari radiyallahu anhu Miqdad radiyallahu anhu sahaba be ama sahaba chama fiyo ala ka jembuma muna parce que usabatira ona chama munu sabatira uma chinyalike ona chama John tumekira ka misiri bere John Bilal sosolitola mekira kofe aya welewa ukabo kanjabi ay comme ube chinyade no fa ambe chinya fo amba be de fo sisa ka yara zoro saw parce que farantino Bilal borala bo kira kofe John sigira Boubacar muna iye Bilal bo misiri wele la kira dunka misiri wele la officiel Fendobe de boro Bilal balole tundo Madina mais Bilal laban tarata tomi Bilal be Madina bla de peu katashi wallahi ay Madina bla parce que abora misiri wele la ka Bilal ka du era détruit ka Bilal mogo era de sakake bolo muna Bilal ko kate bo kira so mogo ko kate buko o kama Bilal bora misiri wele la dondola nimbekera kalo kele fla sabadi konnala amatemo kira shu kira furumuso mabo firija la fo ninkero de kono Fatima de Bilal wele dondola komba fe kan fa ka misiri wele la mangame Bilal nana kani jo ya do ala tunyo di Bilal ma beni son fe do ala bolo wallahi suno sahaba ye ko beke kira balole Bilal nen jele jati se ka fo ashhadu aba fo de ashhadu kira ko Bilal ka ashhadu in kade ala e parce que akono jele katemauka kira ko ti kwati bwala mais kira sara ay nyiningali ke ni Bilal e misiri wele kele o kele Fatima de awele ko be fe ka fa ka misiri wele la manga Bilal nani jo Allahu akbar la ilaha illallah Madina bewulila udo kote kwa keru lu kono ko kira shubora dunya kono ala tunyo voix di Bilal ma na ko ngo misiri wele la beja betige bewula misiri fara Bilal na se ashhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Bilal seleye akashira. Bilal maseka misiri welela akri jibira nabi nyumana akani mposu ba mineral akashira fabe yere ajigina ayisara kira de musola ako mimbe ka kaula setene Bilaliye wanetize ka munyane tara Bilaliye Madina blatande kata sigishiri kata sai au ko kanda de ni beka bon mu yuka problem ye wahabia utise ka boka fo galonu ay utise uba fo de ko ki dade asaktu amma shadara mayere maboko de fo kangu ka nyuma fo kanganda de ko doinka na nyanda do ka ote kalabanti de ay ka galoni tinyongo kalabanti de ay onte donola tinya fo iko ko mo wi aywa na mandade ka fana ki dade frauna ka kisaka yusufa na balmo olute na binyuma deunya na binyuma balma kautia ngado gashibo la de afuna ki dade oka me o bebe ka nyefo me ala muna be nyefo ala ko faqsu sil qasas la'allahum yatafakkarun ko nyefo kana ngalo tigede anyefo muna na nyefo mo ko miri uka do mingera ukatanka minke ukoke wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq ala kuti koni mbe na binyuma temelon kisa koro mbo fo ekre mun kama mun koso idusukun kama fa ikado mingera na nyona kera ere kofe akana balila akechuko de tani idusukun kama fa watinya fodoro akonu na kananga lotige o lambe kaminfo wahabia ay boka fo galon na o desera ko fo ay tinya fo ko mo wi na o ma dese ko fo na ko galondo ay min ko galondo iwelelendo tabalika nkante wahabia blakoro made no wahabia tigeba wahabia tigeba adabara banumbe mulu de nofe wala agoros baketi nunu bon maika kuma uchara akako uchara yere de kwa ay kuma chama ne fo mais antina se ka abe nyefo amba fo les première partie mo ka famo anye première partie ke ni ala sonama deuxième partie benali kana ola ka wala li bele bake wala li bako yera kera chugodi ko damina chugodi kira somina ko bina ke chugodi ay kangari mununda wa kira kofe ko kera chugomi wallahi mbanye fo ye kitabu ya seben chugomi bila ziyadatin wala nuqsan tido faraka wanti do bwala najara alay wa melaydu dawma kunu nyami fawi o kelene do ala wallahi ntin ko mo wonnege ala wallahi ntin ko mo jafa wa ya pas de négociation chez moi ma be de jele dima dine tinya fle amine uwe kana amine o be jo ala nyakoro menanjora e ki ma me otifo manja yafi ninde ne ka bolo o wa bia fona ka bo ka fo ku e tinya minye ku ba nyefo ku tu ko mo jafa amo danga doke na so be sega ke ni première partie ambe ala deli ala ka famu nyuma ndamala aka kuma mana kan chaya na kuma koloma minunfo anulu ta gafula ni ka dalu bokadi ambe ala deli ala kan sabati ni be kuma ni hakli be dusu boala be kuma ni hakli nyumani be hashidi ya boala be miri nyumanta ani konoron jeya al ikhlasu lillah ibo blika kumala ibe mo viseli boala ibi clé alama ibi bonyasile mo dola no kera ika kuma la ala ina dalu soro la kitabula mais kika kuma beta ka game wa keleka mu wa kele beba doni meni nema aywa imugo sa to fle itina ko tigi ye itina soro a valeur ka boye a don valeur ka boye aka kalande on valeur ka boye aka nubo valeur ka boye itenu soro foila on mala deli ala kan be sawaba darsu kumurunindo wa fil hadith baqiya in kana lil umri baqiya wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله ما شاء الله.